Setelah serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran dan Israel telah sepakat untuk gencatan senjata. Kesepakatan gencatan senjata akan mengakhiri konflik secara resmi. Pengumuman ini disampaikan Trump di akun media sosialnya. Trump menulis, "Selamat, sudah ada kesepakatan antara Israel dan Iran untuk gencatan senjata total." Gencatan senjata ini secara resmi mengakhiri perang Israel-Iran selama 12 hari. Trump menambahkan, selama gencatan senjata, kedua pihak akan berada dalam situasi damai dan saling menghormati. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran membantah klaim kesepakatan gencatan senjata. Ia mengatakan, Iran akan menghentikan serangannya jika Israel menghentikan serangan udara sebelum pukul 4 pagi waktu setempat. Namun, Israel justru meningkatkan serangannya tepat sebelum gencatan senjata mulai berlaku. Pernyataan ini menandai pernyataan resmi pertama Iran tentang klaim gencatan senjata antara Iran dan Israel yang diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Luar Negeri Iran mengirimkan pesannya di media sosial X pada pukul 4.16 pagi waktu Teheran. Ia menegaskan, hingga kini tidak ada kesepakatan mengenai gencatan senjata atau penghentian operasi militer. Iran kembali melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel usai 3 fasilitas nuklirnya dibombardir Amerika Serikat. Sirene meraung-raung di seantero ibu kota Tel Aviv. Gelombang serangan rudal baru tersebut merupakan yang pertama diluncurkan Iran sejak Amerika Serikat mengumumkan sudah menyerang fasilitas nuklir Iran. Otoritas Bandara Israel mengumumkan telah menutup wilayah udaranya hingga pemberitahuan lebih lanjut usai pengeboman Amerika Serikat terhadap Irak. Rentetan serangan rudal Iran kembali menghantam sejumlah titik ibu kota Israel, Tel Aviv. Petugas tanggap darurat mengatakan bangunan-bangunan rusak parah di kota itu. Serangan membuat lebih dari 9.000 orang mengungsi dari kediaman mereka. Rudal telah merusak 240 bangunan tempat tinggal dan lebih dari 2.000 unit apartemen. قاصد قاطع کوبنده ما قطعا سر جاش هست تا آخرم هست. قسمت بحث سیاسی دیپلماتیکش هم تا اونجایی هم که برای ما راه گذاشته باشن یا راهی باشه جلو میریم. شیران قرآن دنیای مستضعفین بکنه. آماده. Sekjen PBB Antonio Guterres khawatir atas serangan militer Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran. Serangan ini berpotensi memperparah ketegangan kawasan dan juga mengancam perdamaian dan keamanan internasional. In this very chamber, I made a direct appeal. Give peace a chance. That call was not heeded.
Instead, the bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn in a region that is already reeling. From the outset of the crisis, I have repeatedly condemned any military escalation in the Middle East. The people of the region cannot endure another cycle of destruction. And yet, we now risk descending into a rat hole of retaliation after retaliation. To avoid it, diplomacy must prevail. Tidak semua rudal Iran berhasil diintersep atau dicegat sistem pertahanan udara Israel. Sebagian rudal Iran menghantam wilayah Israel Utara dan Tengah, mengakibatkan kerusakan parah. Gambar ini, saudara, memperlihatkan kerusakan parah akibat rudal Iran di wilayah kota Tel Aviv. Tim rescue setempat menyatakan 16 warga mengalami luka akibat serangan rudal Iran. Salah satu korban dilaporkan dalam kondisi mengkhawatirkan setelah mengalami luka akibat pecahan rudal di tubuh bagian atas. Sementara lebih dari 600 warga Iran dan negara lain melintasi perbatasan menuju kota Megri di Armenia. Butuh waktu 10 jam melalui jalan darat dari Teheran menuju perbatasan Armenia. Perang Iran-Israel menyebabkan wilayah udara Iran ditutup total. Biasanya, saudara, ada 20 jadwal penerbangan ke Armenia. Selain itu, banyak negara yang mengevakuasi warga negaranya dari Iran melalui Armenia.
کشور ما داره و ریشه این صنعت رو صنعت ملی رو نمیتونن اونها در بیارن. خساراتی البته اقدام کاملا خلاف قوانین مقررات بین المللی هستش و جمهوری اسلامی ایران چه در دفعات قبل و چه این بار به این موضوع اعتراض کرده به آژانس بین المللی انرژی اتمی و همینطور شورای امنیت سازمان ملل مراتب اعتراض خودش رو منعکس کرده. این صنعت ریشه در کشور ما داره و ریشه این صنعت رو صنعت ملی رو نمیتونن اونها در بیارن. خساراتی البته متوجه ما کردن، اولین بار هم نیست که خسارات متوجه این صنعت شده. در گذشته هم مواردی بوده که بلافاصله ما اونها رو جبران کردیم و با توجه به توان و ظرفیت‌هایی که داریم طبیعتاً این صنعت باید ادامه پیدا کنه، رشدش متوقف نمیشه. تاسیسات هسته‌ای ما ایمنی بسیار بالایی دارن. پیش بینی هم شده بود که بالاخره ممکنه چنین جنایت‌هایی رخ بده. اقداماتی انجام شد، برنامه‌ریزی‌هایی انجام شد که الحمدلله با توجه به اون برنامه‌ریزی‌های انجام شده بعد از این حمله هم ما هیچ گونه آلودگی پرتویی و تشعشعات هسته‌ای خارج از سایت‌هایی که بهشون امروز صبح حمله شده نداشتیم و مردم با خیال راحت میتونن به زندگیشون ادامه بدن. هیچ کدوم از همکاران سازمان انرژی اتمی که در این سایت‌های هسته‌ای داشتن فعالیت می‌کردن دچار آسیب نشدن. هیچ گونه آلودگی پرتویی تشعشعات اتمی به خود اونها هم آسیبی نرسونده. 中方强烈谴责美方袭击伊朗。 Своими действиями Соединенные Штаты открыли ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести. Выступая в этом зале уже трижды за прошедшие 10 дней, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждал, что удары по объектам иранской атомной инфраструктуры могут иметь абсолютно непредсказуемые последствия и создают огромную угрозу ядерной и физической ядерной безопасности не только в Исламской Республике, но и для региона и мира в целом. Однако Вашингтон совершенно не заботит ни радиологические последствия, ни угрозы для жизни и здоровья огромного числа мирных жителей, включая женщин и детей, в регионе и за его пределами. Вслед за Западным Иерусалимом там возомнили себя верховным. 中方强烈谴责美方袭击伊朗，攻击接受国际原子能机构保障监督的核设施。美方此举严重违反联合国宪章宗旨和原则以及国际法，侵犯伊朗的主权、安全和领土完整，加剧中东紧张局势，严重冲击国际核不扩散体系。国际社会必须主持正义，为推动局势降温、恢复和平稳定做出切实努力。